Mga kapuso, pila ka lugar sa extreme northern Luzon ang ginpapanaugan na sang warning bangod kay Tropical Storm Guring. Nabatak subong ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, eastern portion sang Babuyan Islands, eastern portion sang mainland Cagayan, kag northeastern portion sang Isabela. Suno sa pag-asa sa sulod sang 36 hours lauman ang mabaskog nga ulan sa among mga lugar nga updan man sang mamadlos nga hangin. Nakitaan sang pag-asa ang sentro ni Bagyo Guring 220 kilometers east-southeast ang Basco, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 75 kilometers per hour. Posible pa nga magbaskog si Bagyo Guring sa masunod nga adlaw, tubtob nga mangin typhoon suno sa pag-asa. Wala man ginadula ang posibilidad nga ini ang mangin super typhoon. Sa weekend ginalauman ang mahinay sini nga paghulag samtang nagalibot-libot sa ialagyan. Sa Domingo amat-amat ini nga magabag-o sang direksyon kag sa Martes magasugod sa pagsubay sa si Bagyo Guring sa Luzon Strait. Sa karon manubo ang tsansa sini nga maglandfall. Mangin maayo ang lakat sang panahon subong nga aga sa bug-os nga Western Visayas. Pero karon sa hapon lauman ang pag-ulan base man sa rainfall forecast sang Metro Weather. Posible man ang mabaskog nga ulan sa pila ka mga lugar, gani dapat mangin alerto sa pagbaha o kung landslide.